केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक रामनगर पंचायतर बहुचर्चित फेरीघाट दिनक दिन अशांत होबार लगी। सरकारी नियम अनुसार जड़े व्यक्ति पिछा 10 टंका, साइकल पिछा 15 टंका, मोटरसाइकल पिछा 30 टंका, 100 किलो माल परिवहन पर 20 टंका, छेली मेढ़ा पर 20 टंका, कुकुड़ा बतक पिछा 10 टंका धार्य कर किंतु किछि मुष्टिमय व्यक्ति घाट चलाइबा व्याघात सृष्टि कर यात्री मानक 5 टंका भड़ा कहीं करुन कही प्रतिवाद करने सह नीलाम नहीं घाट मालिक संजय शुक्ला घाट बंद करने सह घाटर किछि कर्मचारी को आक्रमण करथिले, जाफल शुक्रवार दिन घाट बंद रही। अपरपक्षे आउ किछि व्यक्ति एही मौकार सुजोग नहीं घाटरे लोकंकु पार करदेवाकू 100 टंका, 150 टंका, 200 टंका आदाय करी निजर फायदा उठाइबा नजर को आसीछि। एने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को अवगत मध्य करा जायतिला। आज सकाळु घाट चलेला बेले एथिरे मध्य किछि कुप्रकृतिर व्यक्ति बाधक सृष्टि करने सह यात्री मानकु हैरान हरकत करथिले। स्थानीय जम्बू मेराइन पुलिस पहुंची याकु आयत्त करने सह घाट चलाचल रे स्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि होइतिला। प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रे रामनगर पंचायत ऑफिस रे साइकल भड़ा पिछा 15 टंका बदल रे 10 टंका धार्य करा जायतिला। किंतु एठी सबुठारु बड़ प्रश्न सर्वाधिक राजस्व 32 लाख टंका पैठ करिथिबा नीलामधारी मालिकंक सुरक्षा जगाई देबाकू साधारण रे दाबी रहू। गाड़ी 150 लोक गाड़ी 150 लोक कोड़िए ये कौन थी लोग गाड़ी 150 लोक कोड़िए 170 ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେ ଚଳିବ ତୁ ଏତେ ଦବ ନାଟା କଣ ମୁଁ ତପନ ବେହେରା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଯାଏ ସେପଟେ କାମ ଫାମ କରିବା। पंचायत आज्ञा आपनकर ଏଇଟା ରାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ। कौन कहबे बर्तमान जो बहुत चर्चित रामनगर फेरीघाट बर्तमान रही आज बर्तमान घाट बंद रही जो घाट चले से घाट बंद घाट बंद रहा कारण कौन रही? घाट बंद रहा कारण अवश्य आम कहीपरूनु कौन एमती आम जहाँ शुणुचु ये जे से घाट वाला जे मैंने नहीं से मैंने अधिक लेखा नौ कौन अधिक कौन नौ लोक भड़ाटा नौ अधिक लोक तो नौ कोरोना टाइम रे किंतु आज्ञा जो हिसाब से लोक जाऊँच घाटे सेमती जावा कथा नुहे। अच्छा मिनिमम सका गोटे गोटे भड़ारे 200-250 लेखा लोक जाऊँ। अच्छा मिनिमम 250 तादरे गाड़ी 8-10टा गाड़ी जाऊँगी जदि भी कौन हो से कथा भी कहीहबनी आम ठूँ 10 टका लेखा जा 10 टका आसवा 10 टका नौ कम जदि आम आगे सेपटे न पाइलु सेपटू फेरिकी आसबू कि 20 टका आम हाथ देवु। जो अधिक भड़ा कहते कौन अधिक भड़ा माने दौरान बोले आप शुणा पाइले ना जीवा भितर आप जानी कौन से अधिक भड़ा नवा? हाँ हाँ आम देचु सर आम गत वर्ष आम दौलू 5 टका लेखा भड़ा देकर जाऊँ लोक पिछा 5 टका एथर 5 टका 80 टका कितु एबे आम 10 टका दौचु 10 टका गला बेले फिर फेरिकी आसिले 10 टका दौचु। यहीटा निश्चिंत भाव आपको बाधिचे भड़ाटा आज्ञा। तेणु आप बर्तमान इच्छा कौन दाबी रखिए जिला प्रशासन आगे कौन दाबी रखिए? आपण भड़ा 5 टंका आगुरी था एवं 10 टंका रही कौन दाबी रखिए? मुझे कहवाक चाहूँगी जे ताकर घाटे से जहाँ करूँ जो मैंने नहीं ये किंतु आम जमी सुरक्षा जीवु आसबू आ 5 टंका लेखा नि 5 टंका नने आज्ञा आम कौ दिन कम पाचु कौ दिन न पाचु जदि 8 दिन गलु कम कलु 15 दिन आम कम न पाई फेरिकी आसू जदि 5 टका लेखा हम तो आम कि आज्ञा ये करूँ आ श्री मृत्युंजय राउत रामनगर ग्राम पंचायत। सर कहले काली जो घाट जो बंद था पाटिमुंड होता तो घाट जो बंद था पाटिमुंड होता समाधान कौन नहीं काली जो घाट आमर विषकला उपजित आमर सिक्वेस्ट जे ऑक्शन जे डिफल्टर पर्सन से किसी अनसोशियल पर्सन को आणिक घाटर समस्या करता
ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ଯାଇ ଘାଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦେଇ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ ଘାଟ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ଯିଏ ଏ ବର୍ଷର 21-22 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଯିଏ ଘାଟ ନିଲାମ ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇକରି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମହୋଦୟ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଘାଟ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିକି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଘରିଆ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆମର ଘାଟ ଯେ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଡଙ୍ଗାର କାପାସିଟି ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ଘାଟ ପାର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଘାଟରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ସାର୍? ଗାଡ଼ି କେତେ ଗୋଟି ଯାଇପାରିବ? ସାଇକେଲ କେତେ ଗୋଟି ଯାଇପାରିବ? ଘାଟରେ ଆମର ତାର କାପାସିଟି ଆମର ହାରାହାରି 60-70 ଭିତରେ। ତା ଦେହରୁ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ 60% ଏବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି 60% ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାର ଉଦ୍ଧାର କରାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ସଚେତନତା ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗିରେ 150ରୁ 170 ଲୋକ ବି ପାରି ହେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗିରେ, ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ 150, 250, 350 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଆ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟଟା କହିବେ କିଏ ତାଙ୍କୁ? ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ସେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେ ମାନିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ଘାଟରେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ କରାଗଲା ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ହଁ, ସେଇ ବାବଦରେ ଆମର ଜିପି ବୈଠକର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ସଦସ୍ୟ ବସିକି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଆମର ଘାଟ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେଇ ରେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ। ସେ ବି ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ କରିବ, ତାଠୁ ଏକ୍ସେସ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍।